ডুমদানি বটে, এটা ডুম দিয়ে বানা আছে। আর এখানে ফুল আছে, এটা নীল রঙের আছে, হলদা রঙের আছে, এটা সবুজ রঙের আছে। এটা ডুম বাতি বটে, এটা ভেঙে পটাশ দিলে ভেঙে যাবে। এটার তলে আছে কিছু ঢুকা আছে কাজগুড়ি, এমন खड़खड़ আছে, बहुत কিছু আছে। এটা फूल ये देखिए पीला फूल के बारे में बता रहे हैं हम। ये पीला फूल कितना सुंदर है। देखिए इसमें एक डंडी लगा हुआ है लोहा का, और ये कागज से बना हुआ है। इसको बनाने के लिए बहुत ही तकनीकी चाहिए। This is a copy. It is the cover of this copy. The name of the copy is Ritika. This is a page. I am writing in this page. This is an English grammar copy in my bed. This is a page in this bed. লম্বা আছে, সবুজ রং করা আছে, দেখে আলো হবে, হাওয়া হবে,